Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako vam se dopadne ovaj video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako se uzgaja neodoljivi Ranunculus asiaticus ili persijski ljutić. Neodoljivi Ranunculus asiaticus ili persijski ljutić je prelepa biljka, a nije toliko zahtevna za negu. Biljka je poreklom iz jugozapadne Azije, severoistočne Afrike i jugoistočne Evrope. U Izraelu je zaštićena vrsta. Ove prelepe persijske ljutiće možete uzgajati u baštama i u blizini bara, jezera, potoka i močvara. Najpopularniji ukrasni persijski ljutići su sorte sa dvostrukim cvetovima koje su zapravo hibridi. Odlični su za mediteranske bašte, vikendice, bašte leptira, livada, divljeg cveća ili bilo koje druge vrste cvetnih bašta, leja ili bordura. Posebno su dobre za vaze i saksije. Možete posaditi persijske ljutiće u blizini drugih ukrasnih cvetnih biljaka, trava i grmova koji imaju slične zahteve za negu. Biljke koje su najbolji saputnici za persijske ljutiće su krasuljak, islandski mak, linarija, maćuhice, zimzeleni bombon, kao i neven i nezaboravak. Persijski ljutić može lako da uspeva na puno sunčeve svetlosti u širokom rasponu temperatura i dobro drenirajućeg zemljišta. Spada među najpopularnije lukovice koje cvetaju. To su zeljaste višegodišnje biljke jarkih boja. Najvažnija i najprivlačnija karakteristika persijskog ljutića su naravno njihovi cvetovi koji imaju više slojeva tankih, delikatnih latica. Latice persijskog ljutića podsećaju na svetle slojeve papirne maramice i čine ih kao cvetovi božura u maloj verziji. U zavisnosti od sorte, ove biljke mogu da porastu u visinu i širinu od 30 do 60 cm. Lišće se sastoji od bazalnih trodelnih dlakavih i zelenih listova koji se pojavljuju na jednostavnim ili razgranatim stabljikama. Cveta od proleća do kraja leta. Njihovo živo obojeno cveće ima od 3 do 5 cm u prečniku i svaka stabljika može imati jedan ili više cvetova. Njihovi cvetovi mogu biti u različitim nijansama bele, žute, ružičaste, crvene ili ljubičaste boje. Neke sorte imaju cveće sa prijatnim mešavinama boja. Latice persijskog ljutića mogu biti veoma sjajne, posebno kod žutih primeraka. Glatkost gornje površine latice može izazvati divan odraz poput ogledala. Ljutić treba posaditi na mestu gde može da dobije što više sunčeve svetlosti. Biljci je potrebno jako i direktno svetlo u većini dana. Ako živite u toplom regionu i želite da uzgajate svoje persijske ljutiće kao višegodišnje biljke, sve što treba da uradite je da ih ostavite na mestu i dozvolite da njihovo lišće odumre samo od sebe krajem leta. Nakon toga osecite ostatke listova i zaštitite biljke slojem malča. Ako živite u kontinentalnoj klimi, možete ih uzgajati kao jednogodišnje biljke ili možete iskopati lukovice i staviti ih u hladnu prostoriju zimi. Lukovice prekriti tresetnom mahovinom. Međutim, još bolja varijanta je da uzgajate svoje raninkuluse u saksijama i da ih unesete u zatvoren prostor tokom zime. U toplijim krajevima sade se direktno na otvorenom u jesen. U hladnijoj klimi najbolje je lukovice saditi na proleće. Ovaj cvet voli peščana ili ilovasta zemljišta koja dolaze zajedno sa oštrom drenažom.
Najbolje je kupiti supstrat sa blago kiselim pH zemljištem. U taj kompost pre sadnje dodajte đubrivo za lukovice ili kompost. Kada se pojavi lišće, svake druge nedelje prihranjujte biljku tečnim đubrivom. Možete koristiti i tečno đubrivo za cvetnice. Bez obzira da li ljutić uzgajate u saksijama ili vrtu, morate redovno uklanjati precvetale cvetove. Ako je posađen u saksijama, povremeno mu uskraćujte lišće ako previše poraste. Redovno ga zalivajte, ali samo kada se površinski sloj osuši. Previše zalivanja izazvaće truljenje lukovice ili krtole. Persijski ljutić se razmnožava veoma lako i to na različite načine. Na jesen ga možete razmnožiti deljenjem lukovica ili krtola, kako ih neko naziva. Ove lukovice možete razdvajati i oštrim nožem i odmah ih saditi na željeno mesto. Ako živite baš u jako hladnim kontinentalnim predelima, iskopajte lukovice, dobro ih očistite i ostavite do proleća da ih posadite. Ako želite da sačuvate seme, ostavite da cvetovi izblede, zatim ih odrežite. Stavite cvetove u papirne kese i za nedelju dana oni će se osušiti. Seme možete posejati i zimi u zatvorenom prostoru i na proleće na otvorenom prostoru. Prskajte ovaj cvet redovno uljem nima da biste ga zaštitili od bolesti i štetočina.